17,000여 개의 섬으로 이루어진 나라 인도네시아. 연중 높은 기온을 바탕으로 농업이 발달하였으며 대규모 농업을 통해 고무, 커피, 사탕수수 등의 농산품을 수출하고 있습니다. 지난 3월 이영우 목사는 공항에서의 따뜻한 환영을 받으며 인도네시아 성회 일정을 시작했습니다. 성회에 앞서 이영우 목사는 인도네시아 교계 지도자들과 만남을 갖고 엘샤다이 신학교를 방문했습니다. Saudara sekarang, kalau Reverend Dr. Lee Yong Hun bisa datang di Solo di gereja kita, saya sangat bersyukur sekali. Lebih dimantapkan lagi, bahkan kita bersyukur ada impartasi supaya apa yang sudah pernah diterima di Korea di gereja Hindu Gospel Church bisa diimpartasikan juga di Indonesia di gereja kita. 성회 장소인 GBI 교회는 성회 시작 전부터 인도네시아 전역에서 수많은 인파가 모여 성회에 대한 높은 기대감을 보여주었습니다. 다채로운 공연과 준비 찬양으로 성도들은 주님께 영광을 돌렸습니다. 이영우 목사는 이날 성령과 권능에 대해 말씀을 전했습니다. 할렐루야. 할렐루야. puji Tuhan. 주님을 찬양합니다. 할렐루야. 할렐루야. 하나님 인도네시아를 매우 사랑하십니다. Allah mengasihi saudara. 하나님의 사랑은 변함이 없으십니다. Kalau kasih Allah tidak ada perkesudahan. 오늘 성령 로쿠두스와 권능 꾸아사에 대해서 말씀드립니다. Hari ini saya mau berbicara tentang Roh Kudus dan kuasa. 성령과 권능은 띄워놓을 수가 없습니다. Kalau Roh Kudus dan kuasa kita pisah-pisah. 성령을 받으면 권능이 임합니다. Kalau kita menerima Roh Kudus pasti disertai oleh kuasa. 여러분이 인도네시아를 변화시키려면 Kalau saudara mau ubahkan Indonesia, 권능이 필요합니다. harus kita terima kuasa daripada Roh Kudus. 성령을 받으면 Kalau kita menerima Roh 권능이 Kudus, 임합니다. pasti kita dicurahkan kuasa. 한국이 이렇게 짧은 기간 동안에 큰 부흥이 일어난 것은 Bagaimana rahasianya pertumbuhan gereja di Korea begitu cepat? 성령이 맺고 권능이 임하기 때문입니다. Karena Roh Kudus turun ke atas Korea dan kuasa itu menyertai di gereja-gereja Korea. 오늘 말씀은 사도행전 1장 4절로 8절입니다. Firman Allah hari ini Kisah Para Rasul pasal 1 ayat ke-4. 사람은 죽기 전에 아주 소중한 전할 말을 남겨놓고 죽습니다. Biasanya orang itu pas mau meninggalkan di dunia ini tinggalkan pesan yang terpenting. 마지막으로 가장 중요한 얘기를 가족에게 남기고 세상을 떠납니다. Kata yang terpenting dia tinggalkan ke keluarganya baru dia pergi. 사도행전 1장 4절로 8절은 예수님의 유언과도 같은 말씀입니다. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 sampai ke-8 adalah pesan yang terakhir daripada Tuhan Yesus. 예수님께서 이 땅에서 모든 사역을 다 완성하신 후 승천하시기 전에
마지막으로 제들에게 남기신 말씀이 1장 4절로 8절입니다. Yesus sudah menyelesaikan pelayanan umum dan sebelum masuk ke surga, dia tinggalkan pesan-pesan yang terpenting bagi murid-murid. 예수께서 말씀하시기를 예루살렘을 떠나지 말고 기다리라. Jangan meninggalkan Yerusalem, menantikan janji Bapa. 아버지 약속하신 걸 기다리라. Harus menunggu. 요한은 물로 세례를 받았지만 너희는 면회를 받아 성령으로 세례를 받으리라. Kalau Yohan pembaptis membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan kuasa Roh Kudus. 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아 땅까지 내 증인이 되리라. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. 이 말씀이 오늘 우리에게 주신 말씀입니다. Firman Allah ini adalah hari ini Tuhan mau berikan kepada saudara dan saya. 여러분 인도네시아에 큰 붕을 기대합니까? Apakah saudara menantikan pertumbuhan yang luar biasa di Indonesia? Katakanlah amin. 성령의 충만 받고 권능을 받으시기 바랍니다. Kalau saudara terima baptisan Roh Kudus, terimalah kuasa juga. 예수님께서 제자들에게 말씀하셨습니다. Yesus berkata kepada murid-murid, 예루살렘 떠나지 말고 기다리라. jangan meninggalkan Yerusalem, tetapi menanti-nantikan janji Bapa. 첫째로 우리가 성령의 권능을 받으려면 말씀을 붙잡고 기다려야 합니다. Kalau kita mau menerima kuasa Roh Kudus, kita harus pegang firman Allah dan menanti-nantikan. 모든 것에 때가 있습니다. Semua ada masanya. 씨앗을 심을 때가 있고 곡식을 거둘 때가 있습니다. Ada waktunya untuk menabur, ada waktunya untuk menuai. 하나님의 약속이 우리에게 주어질 때가 있고 약속이 이 완성될 때가 있습니다. Kalau janji firman Allah ditaburkan, ada masanya itu digenapi juga. 하나님은 아무에게 복을 주시지 않습니다. Tuhan tidak memberi pertumbuhan kepada sembarangan orang, 믿음의 사람들에게 복을 주십니다. tetapi Tuhan akan memberi mujizat kepada orang yang beriman. 기도하는 사람에게 복을 주십니다. Tuhan memberi kepada orang yang berdoa. 믿고 기도하고 기다리는 사람에게 복을 주십니다. Orang yang berdoa dan percaya dan menunggu, dia akan dapat mujizat semacam itu. 3년 동안 우리 오버저 목사님이 기도하고 이번에 성회를 준비했습니다. Kemudian Bapak Obaja begitu menyiapkan kakak ini dengan doa yang luar biasa. 오늘 이 밤이 기적의 밤입니다. Karena itu malam ini adalah malam yang Tuhan yang bekerja. 하나님의 축복이 많은 밤입니다. Terimalah berkat dari Tuhan. 우리가 기다리고 또 기다렸습니다. Kita sudah menunggu dan menantikan. 주님의 때에 기적이 임하는 것입니다. Jadi Allah akan bekerja dengan luar biasa. 주님의 기적을 기대하시기 바랍니다. Saudara menantikan janji, menantikan mujizat dari Allah. 절대 주님보다 앞서가면 안 됩니다. Jangan lebih dahulu daripada Yesus. 언제나 말씀이 앞서가야 합니다. Firman Allah selalu duluan pergi. 말씀에 귀를 기울이고 말씀에 순종해야 됩니다. Saudara mendengar firman Allah dan taat kepada firman Allah. 그다음 말씀 붙잡고 기도해야 됩니다. Dan pegang firman Allah dan berdoa. 우리가 기도하고 또 기도하고 또 기도해야 됩니다. Kita harus berdoa dan berdoa dan berdoa lagi. 기도할 때 하나님께서 우리의 성령을 부어주시는 Waktu 것입니다. kita berdoa ada curahan Roh Kudus yang luar biasa kita terima. 저들이 약속의 말씀 붙잡고 열흘 동안 간절히 기도했을 때 Mereka pegang firman Allah dan berdoa dengan tekun. 성령이 임했습니다. Waktu itu Roh Kudus curahkan ke tempat mereka juga. 둘째로 우리는 모두가 성령 충만 안에 신앙을 소유해야 됩니다. Kita harus punya suatu iman yang begitu penuh dengan Roh Kudus. 말씀을 붙잡고 열흘 동안 간절히 기도하고 또 기도하고 또 기도했습니다. Dengan berpegang firman Allah itu, mereka berdoa dan berdoa dan berdoa. 사도행전 1장 14절입니다. 여자들과 예수의 어머니 마리아와 예수의 아우들과 더불어 마음을 같이 오로지 기도에 힘쓰더라. Kisah para Rasul pasal 1 ayat 14 berkata, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. 한국에 놀라운 붕이라는데 왜 인도네시아에 일어나지 않습니까? Kalau di Korea ada pertumbuhan yang luar biasa sudah terjadi, tetapi bagaimana di Indonesia? 우리가 믿는 하나님과 여러분 믿는 하나님은 같은 하나님이십니다. Allah yang sama, orang Korea yang percaya Allah, orang Indonesia yang percaya Allah itu sama. 무엇이 우리에게 필요합니까? Apa yang diperlukan bagi kita? 기도입니다. Yaitulah doa. 기도입니다. Yaitulah doa. 기도해야 됩니다. Kita harus berdoa.
기도하고 또 기도하고 또 기도해야 됩니다. Kita berdoa dan berdoa lagi. 예수님의 제자들이 열흘 동안 간절히 기도하고 또 기도했습니다. Kalau murid Tuhan Yesus 10 hari berdoa. 우리가 기도할 때 약속의 말씀을 붙잡고 기도해야 되는 것입니다. Kita juga harus pegang firman Allah, berdoa dan tekun berdoa lagi. 내 마음에 어떤 욕심을 갖고 기도하면 응답이 더 오지 않습니다. Bukan keserakahan di dalam hati, tetapi pegang firman Allah. 말씀을 붙잡고 하나님의 뜻을 Kita 따라 기도해야 되는 것입니다. harus pegang firman Allah, berdoa kepada Allah. 오순절 날이 될 때 성령이 임했습니다. Ada hari Pentakosta, semua orang yang berkumpul menerima baptisan Roh Kudus. 주여 오늘 이 밤이 오순절 밤이 되게 하여 주옵소서. Tuhan, biarlah pada hari Pentakosta yang curah Roh Kudus, malam ini juga Tuhan curahkan kepada kita semua. 성령이 불같이 임하게 하여 주옵소서. Tuhan, seperti tiupan nyala api, di sini ada curah Roh Kudus yang luar biasa. 성령의 바람같이 임하게 하여 주옵소서. Seperti tiupan angin yang keras. 성령의 말을 하시면 따라 방언을 말하게 하여 주옵소서. Biarlah kita berkata-kata dengan bahasa roh. 성령이 임할 때 권능이 임합니다. Kalau Roh Kudus turun ke atas kita, kuasa itu kita terima juga. 왜 우리에게 권능을 주십니까? Mengapa Tuhan beri kuasa kepada kita? 성령의 권능을 주시는 이유는 우리가 증인되기 위함입니다. Tuhan memberi kuasa supaya kita semua menjadi saksi Yesus. 셋째로 우리는 증인의 삶을 살아야 합니다. Tuhan ingin kita menjadi saksi. 사도행 1장 8절입니다. Kalau firman Allah, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. 여기 세 단어를 주목해야 됩니다. Kita harus lihat 3 kata yang penting. 첫 번째가 성령입니다. Yang kata yang pertama adalah Roh Kudus. 두 번째가 권능입니다. Kemudian kata kedua adalah kuasa. 세 번째가 증인입니다. Yang ketiga adalah saksi. 성령을 받으면 Kalau kita menerima Roh Kudus, 권능이 임하고 pasti disertai kuasa. 권능을 받으면 증인이 되는 것입니다. Kalau kita menerima kuasa, pasti kita bisa menjadi saksi. 이 증인이라는 말은 순교자라는 뜻을 담고 있습니다. Kalau saksi artinya kita mati hidup pun bisa. 성령 받으면 권능을 받는데 목숨 내놓고 복음을 전하는 복음의 증인이 되는 것입니다. Kita menerima kuasa Roh Kudus, kita bisa menjadi saksi sampai kita tidak sayang nyawanya. 주여 우리를 성령으로 충만케 하여 주셔서 Tuhan, biarlah kita semua penuh dengan Roh Kudus. 권능을 받게 하시고 Tuhan, biarlah di dalam kehidupan kuasa Roh Kudus itu nyata. 목숨 걸고 주의 복음을 전하는 복음의 증인이 되게 하여 Biarlah 주옵소서. kita menjadi saksi, kita mengantungkan nyawa kita untuk memberitakan Injil. 성령 받으면 권능이 임합니다. Kalau kita menerima Roh Kudus, kita disertai oleh kuasa. 권능을 받으면 증인이 되는 것입니다. Kalau kita menerima kuasa, kita akan menjadi saksi. 그러면 하나님의 기적이 임합니다. Kalau begitu, Tuhan memberi mujizat kepada saudara dan saya. 성령 받기 전에 예수님의 제자들은 다 겁이 많은 사람들이었습니다. Sebelum mereka menerima kuasa Roh Kudus, semua murid Tuhan Yesus adalah penakut. 예수님 붙잡혔을 때 다 도망간 사람들입니다. Waktu Yesus tintakan, mereka semua melarikan diri. 부활하신 예수를 만나려도 숨어있던 사람들입니다. Walaupun Yesus sudah bangkit, mereka menyembunyikan diri. 성령 받고 나서 문을 박차고 뛰어나서 말씀을 전했습니다. Tetapi mereka menerima kuasa Roh Kudus. Mereka membuka pintu dan keluar memberitakan Injil dengan berani. 하루에 3,000명, 5,000명 회개하고 Satu 돌아왔습니다. hari 3.000 orang, 5.000 orang bertobat datang kepada Yesus. 주여 이 부흥이 인도네시아에 임하게 하여 주옵소서. Wah, pertumbuhan semacam itu terjadi di gereja-gereja Indonesia. Haleluya. Haleluya. 모든 교회마다 사람들이 구름대같이 몰려오게 하여 주옵소서. Semua gereja-gereja akan mengalami ke orang-orang banyak datang kepada Yesus untuk beribadah. 제가 미국에 있을 때 미국의 신학교 총장님이 오셔서 말씀 전했던 기억이 납니다. Saya ingat waktu saya menggembalakan gereja di Amerika, ada rektor sebuah sekolah teologi datang menyampaikan firman Allah. 근데 이분은 20년 동안이나 서아프리카에서 선교사역을 하던 분입니다. Dia sudah 20 tahun melayani Afrika, di Afrika dia sebagai misionaris. 본인이 20년 동안 아프리카에서 신학교를 운영하면서 많은 제자들을 양성했습니다. Dia melayani di Afrika melalui seminari, ada banyak murid-murid. 그 중에 잊혀지지 않는 한 사람이 있다고 그랬습니다. Ada satu murid yang dia nggak bisa lupa. 그 신학교는 2년, 3년 과정을 졸업하고 난 후에 졸업식을 갖게 되는데
Kemudian sekolah itu 2 tahun atau 3 tahun belajar. 졸업식 하는 날 개척 교회로 파송식을 합니다. Hari wisuda langsung diutus ke tempat pelayanan. 모든 학생들은 졸업하기 전에 개척할 곳을 찾아야 됩니다. Sebelum ada acara wisuda, semua yang mau wisuda, mereka udah menentukan sesudah itu saya pergi kemana. 교회가 없는 곳에 교회를 세워야 됩니다. Tetapi harus pergi ke tempat yang tidak ada gereja. 그래서 졸업식을 하는 날 그 교회가 없는 곳으로 개척교회 파송식을 합니다. Kemudian sesudah selesai acara wisuda, langsung utus ke daerah yang belum ada gereja. 근데 어느 날 나이 많은 분이 한 분 왔습니다. Ada seorang yang agak tua, dia masuk ke sekolah teologi. 제대로 교육을 받지 못한 분입니다. Dia belum begitu pendidikannya tinggi. 이 글도 겨우 떠듬떠듬 읽고 하는 사람이었습니다. Dia baca tulisan aja nggak bisa lancar. 그래서 이 학장님 말했습니다. 당신은 교육받을 준비가 안 됐으니까 들어올 수가 없습니다. Maaf ya, saya lihat kamu belum siap untuk belajar. Jadi nggak bisa masuk sekolah teologi ya. 왜냐하면 공부를 해도 당신은 이해하지 못하고 따라오지 못하기 때문에 공부할 수가 없습니다. Karena walaupun kita terima, kamu di kelas nggak bisa mengerti apa yang kamu terima pelajaran itu. 아닙니다. 저는 꼭 공부해야 됩니다. Tetapi yang tua itu noto terus. Enggak, saya harus masuk sekolah itu. 하나님의 나를 목사로 부르셨습니다. Karena Allah yang memanggil saya sebagai hamba. 그래서 계속 와서 졸랐습니다. Walaupun rektor itu menolak, dia terus datang. Katanya harus masuk sekolah 저를 teologi. 입학만 시켜주시면 Kalau 열심히 공부하겠습니다. Kalau rektor, Bapak rektor terima saya akan belajar mati-matian. 너무나 간절히 와서 요청하고 또 요청해서 할 수 없이 입학시켜줬습니다. Karena dia terlalu pingin masuk. Jadi rektor terpaksa, ayo kalau begitu boleh masuk. 입학하고 나서 졸업할 때까지 늘 꼴찌였습니다. Memang sejak masuk sampai wisuda, dia nilainya ranking yang terakhir. 졸업식 날이 되었습니다. Tiba saatnya hari wisuda, 실력으로 졸업한 것이 아니라 은혜로 졸업하게 됐습니다. bukan dia nilainya baik dapat wisuda, tetapi oleh karena anugerah Allah dia bisa mendapat wisuda. 그런데 본인이 개척할 장소를 찾았습니다. Kemudian dia menemukan sebuah daerah yang dia mau perintisan itu. 그 1,800명이 사는 조그만 시골 마을인데 교회가 없었습니다. Ada sebuah desa penduduknya 1.800 orang, tetapi belum punya gereja. 교회가 하나도 없는 곳에 가서 교회를 세웠습니다. Kemudian dia pergi ke desa itu, tidak ada gereja, dia mulai perintisan. 그런데 그 지역에는 추장이 무당이었습니다. 이게 Saudara, di sana ada kepala suku adalah dukun juga. 모든 사람들이 그 추장의 말을 들었습니다. Tetapi semua lagi nggak boleh dengar kata orang lain, hanya dengar kata kepala suku saja. 그래서 병만 걸리면 그 사람에게 가서 이렇게 주술을 하고 마술을 하고 해서 한 Jadi 대 setiap 갔습니다. orang yang kena sakit, dia tidak pergi kemana-mana, pergi ke kepala desa karena dia adalah dukun. 아무리 나가서 예수님이 구세주라 해도 아무도 복음을 듣지 않았습니다. Walaupun dia datang, ayo terimalah Yesus, Yesus adalah juru selamat, semua orang nggak mau dengar. 8년 동안 그것에서 열심히 복음 전했지만 Selama 8 tahun begitu menginjili dengan luar biasa, 3명밖에 전도하지 못했습니다. jemaahnya cuma 3 orang. 8년이 지나고 나서 더 이상 자기는 거기서 교회를 할 수 없음을 깨달았습니다. 8 tahun kemudian dia putus asa, saya nggak bisa layani di daerah ini. 여기가 하나님의 뜻이 아닌가 보다. Mungkin bukan kehendak Allah, saya salah tangkap. 내가 8년 동안 열심히 했는데 3명밖에 전도를 못했으니 Saya sudah menginjili 8 tahun. 나는 다른 곳을 가서 교회를 세워야 되겠다. Mungkin kehendak Allah adalah di daerah lain. 그래서 어느 날 밤 그곳을 떠나기로 결심을 했습니다. Ada satu hari tengah malam dia mau tinggalkan desa itu. 다 잠이 드는 캄캄한 밤에 Karena malu dia cari tengah-tengah malam orang semua tidur. 자전거 뒤에 짐을 싣고 몰래 도망 나오기 시작했습니다. Jadi dia siap-siap barang semua baju itu taruh di belakang sepeda pancar kendaraannya. 밤새 그 마을을 빠져나왔습니다. Karena malu sebelum orang-orang bangun dia naik sepeda pancar terus dia melarikan diri. 새벽 4시, 5시쯤 됐습니다. Ada keesokan harinya pagi-pagi kira-kira jam 4 atau 5 마을이 저 멀리 보이는 곳에 서서 dia berdiri di
di tempat yang jauh dia lihat desa yang dia sudah melayani. 큰 나무 밑에 자전거를 세워놓고 기도했습니다. Kemudian ada pohon yang besar, dia lagi rela, jadi dia berdoa di situ. 하나님, 저는 이제 이곳에 새 명이 없는 줄 알고 떠납니다. Tuhan, tidak ada panggilan di sini, ini mungkin salah. Jadi saya terpaksa tinggalkan desa ini, saya mau cari tempat lainnya. 내가 8년 동안 이것을 일했지만 3명밖에 전도하지 못했습니다. Tuhan, saya sudah 8 tahun jeripaya, cuma 3 orang yang datang. 이제는 다른 곳으로 가겠습니다. Saya mau tinggalkan tempat ini, saya harus cari tempat yang baru. 기도하는데 성령 음성이 들려왔습니다. Tetapi di dalam doa ada suara Roh Kudus. 언제 주님이 너 보러 떠나라 했느냐? Kapan saya bilang kamu suruh tinggalkan desa itu? 난 너를 떠나라고 한 적이 없는데 Saya belum pernah berkata kamu tinggalkan desa itu. 왜 너는 이곳을 떠나느냐? Mengapa kamu tinggalkan? 그 중에서 무릎을 꿇고 주님 앞에 눈물로 회개하기 시작했습니다. Kemudian dia berlutut, dia menangis bertobat kepada 주님, 날 용서하여 주옵소서. Tuhan, ampunilah dosa saya. 내가 주님을 의지 아니하고 내 힘으로 전도하려고 했습니다. Tuhan, saya tidak bersandar kuasa Allah, tetapi bersandar kekuatannya sendiri. 회개하며 눈물로 기도할 때 성령이 임했습니다. Waktu dia bertobat dan dia bersandar kepada Tuhan dan berdoa, waktu itu Roh Kudus turun kepada dia. 성의 충만을 받았습니다. Dia penuh dengan Roh Kudus. 할렐루야. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah. 하나님, 다시 들어가겠습니다. Tuhan, saya mau kembali balik ke sana. 내게 힘을 주시옵소서. Tuhan, berilah kekuatan kepada saya. 그래서 다시 그 밤새 나왔던 길을 다시 또 갑니다. Jadi dia naik sepeda pancar lagi, kembali lagi ke sana. 그래서 자기 있던 집으로 오니까 이미 날이 다 밝았습니다. Jadi sudah kembali ke rumahnya dia, sudah jadinya pagi semua. 아침 8시, 9시쯤 돼가고 있었습니다. Udah jam 8, jam 9 lewat. 와보니까 자기 집 마당에 뭐가 있었습니다. Kemudian dia sudah tiba di rumah, di depan rumah ada sesuatu. 뭐가 이렇게 담요 같은 게 둘러싸여 있었습니다. Sepertinya ada dengan kain, ada sesuatu yang dibungkus. 이렇게 풀러보니까 Dia coba buka, 추장 아들이 누워 있었습니다. anak daripada suku kepala di dalamnya itu. 추장 아들이 눈이 뒤집히고 죽어가고 있었습니다. Hampir mati, matanya udah terbalik semua. 그런데 거기 메모가 있었습니다. Di situ ada suatu tulisan. 내가 듣기로는 내가 믿는 예수가 병을 고친다고 하니 이 아이를 살려내라. Saya dengar katanya Tuhanmu bisa menyembuhkan orang, tolong sembuhkan anak ini. 이 아들을 안 살려내면 너는 8년 동안 거짓말한 셈이니까 내 아들이 죽는 그 순간 너도 죽는다. Karena kalau anak saya nggak hidup lagi selama 8 tahun kamu berbohong kepada kita. Kalau anak saya mati, saat itu kamu juga mati. 목사님이 손을 들고 기도하기 시작했습니다. Jadi pendeta itu angkat tangan mulai berdoa. 하나님, 이 아들을 살려주옵소서. Tuhan, tolong sembuhkan anak ini. 이 아들이 죽으면 나도 죽습니다. Tuhan, kalau anak ini mati, aku pun mati. 주여 살려주시옵소서. Tuhan, sembuhkan. 기도하고 또 기도하고 또 기도했습니다. Berdoa dan berdoa dan berdoa lagi. 1시간을 기도하고 1 jam berdoa, 2시간을 기도하고 2 jam berdoa, 3시간을 기도하고 3 jam berdoa. 해가 중천에 떴습니다. Udah menjadi jam 12, jam 1 siang. 온몸에 땀이 흘러서 땀방울이 막 떨어졌습니다. Keringatan sekali, panas sekali. 얼마나 더운 여름인지 모릅니다. Itu memang musim panas di Afrika, panas saudara. 3시간 이상을 간절히 기도하고 있는데 Jam 3 jam lebih dia berdoa. 밑에서 하는 소리가 났습니다. Tiba-tiba di dalam bungkusan itu ada suara begitu. 그 내려다 보니까 Jadi dia lihat 아이 눈동자가 돌아오고 itu mata yang udah dibalik itu kembali normal. 의식이 돌아오고 Kemudian dia mulai sadar. 자리에 일어나서 앉았습니다. Dia mulai bangkit dan dia duduk. 저 멀리서 추장이 동네 어른들과 지켜보고 있다가 Kepala suku nggak mau dekatin, dari jauh lihat. 다 뛰어왔습니다. Kemudian anaknya udah duduk, dia langsung lari datang. 아들이 살아났습니다. Wah, anak itu udah sembuh total oleh kuasa darah Yesus. 할렐루야! Haleluya. 성령이 임하니까 권능이 임한 것입니다. Kalau Roh Kudus turun, kuasa juga turun bersama-sama. 그 후로 한 달 동안에 Selama sesudah itu dalam 1 bulan 1800명의 그 마을 사람 중에 1400명이 예수를 믿게 됐습니다. di antara 1.800 penduduk, 1.400
orang menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. 할렐루야! Mulia bagi Tuhan. 주여 인도네시아의 어떤 붕이 일어나게 하여 주옵소서. Indonesia juga akan dialami mujizat semacam itu. Karena saya merasakan tidak saja kami menerima pengajaran atau firman Tuhan, tetapi yang kami percaya kami sedang terima impartasi api, impartasi kegerakan, impartasi Roh Kudus. 이번 이영우 목사 초청 인도네시아 솔로 대성회를 통해 인도네시아의 새로운 부흥의 불길이 치솟았습니다. 이슬람 국가에 떨어진 한 알의 미랄이 되어 인도네시아 복음 전파의 초석이 되었습니다. 인도네시아를 넘어 아시아가 복음화될 때까지 선교의 발걸음은 멈추지 않을 것입니다.